Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir la correction de l'évaluation numéro 1, premier semestre, première année, collège, en SVT. Exercice 1. Placez les termes suivants à la place correspondante. ضع المصطلحات الآتية في المكان المناسب. oxymètre, noyau, خلية, microscope, مجهر, l'eau de chaud, ماء الجير. الاقتراح الأول réactif qui se trouble en présence de dioxyde de carbone. يقول هذا الاقتراح كاشف يتعكر بوجود ثنائي أكسيد الكربون. إذا الذي يتعكر بوجود ثنائي أكسيد الكربون هو ماء الجير. إذا سنضع في الاقتراح الأول l'eau de chaud. B. Petite masse contenue dans le cytoplasme d'une cellule. كتلة صغيرة نجدها داخل cytoplasme الخلية. إذا ما نجده داخل الخلية هو النواة. Donc la réponse c'est le noyau. C'est l'appareil qui permet l'observation des objets invisibles à l'œil nu. جهاز يسمح بملاحظة الأشياء الغير مرئية بالعين المجردة. على ما تظن هنا الإجابة واضحة وهي المجهر le microscope. D. Instrument qui mesure la teneur en dioxygène dans l'eau et dans l'air. أداة تقيس نسبة ثنائي الأكسجين في الماء وفي الهواء. الإجابة oxymètre. Exercice numéro 2. Relier chaque élément du groupe A par ce qui lui convient dans le groupe B. اربط بين عناصر المجموعة A والعناصر التي تناسبها في المجموعة B. Groupe A, les alvéoles pulmonaires, أسناخ رئوية, bloc-notes, مذكرة وقلم, thermomètre, محرار, l'appareil de Berlez, جهاز بيرليز, notation des informations, تسجيل المعلومات, mesure la température, قياس الحرارة, permet d'extraire la microfaune du sol, يسمح بعزل الكائنات أو الحيوانات الدقيقة من التربة, sac microscopique rempli d'air situé dans les poumons, أكياس مجهرية توجد بالرئتين تملأ بالهواء. Donc on va commencer par les alvéoles pulmonaires. Donc les alvéoles pulmonaires, ce sont des sacs microscopiques qui existent dans les poumons. bloc-notes إذا مذكرة وقلم نستعملهم لتسجيل المعلومات. Donc bloc-notes pour la notation des informations. thermomètre محرار نستعمله لقياس درجة الحرارة. Donc thermomètre pour mesurer la température. L'appareil de Berlez, جهاز بيرليز يسمح لنا بعزل الحيوانات الدقيقة عن التربة. Donc l'appareil de Berlez permet d'extraire la microfaune du sol. Exercice numéro 3, 4 points. Corriger les affirmations fausses. صحح الاقتراحات الخاطئة. الاقتراح الأول Le sol ne compose que de matière organique. التربة لا تتكون إلا من مادة عضوية. هذا الاقتراح من طبيعة الحال خاطئ لأن التربة تتكون من المادة المعدنية والمادة العضوية. Donc la bonne réponse,
Le sol est composé de matière organique et de matière minérale. الاقتراح الثاني La paramécée est un être vivant pluricellulaire. يقول هذا الاقتراح الباراميسي كائن حي متعدد الخلايا. هذا الاقتراح خاطئ لأننا نعرف أن الباراميسي يتكون من خلية واحدة. Donc la bonne réponse c'est la paramécée est un être vivant unicellulaire. الاقتراح الثالث l'air expiré est plus riche en dioxygène que l'air inspiré. يقول هذا الاقتراح الهواء المتزفر غني بثنائي الأكسجين أكثر من الهواء المستنشق. بطبيعة الحال هذا الاقتراح خاطئ. لماذا؟ لأن الهواء المستنشق يكون غني بثنائي الأكسجين أي أكثر من الهواء المتزفر. Donc la bonne réponse, l'air expiré est plus riche en dioxyde de carbone que l'air inspiré. Ou l'air expiré est moins riche en dioxygène que l'air inspiré. الاقتراح الأخير le sang qui arrive aux alvéoles est riche en O2 et pauvre en CO2. يقول هذا الاقتراح الدم الداخل إلى الأصناف يكون غني بثنائي الأكسجين ويفتقر إلى ثنائي أكسيد الكربون. هذا الاقتراح بطبيعة الحال اقتراح خاطئ. لماذا؟ لأن الدم الداخل إلى الأصناف يكون غني بثنائي أكسيد الكربون ويفتقر لثنائي الأكسجين. Donc, la bonne réponse, le sang qui arrive aux alvéoles est riche en CO2 et pauvre en O2. Ou le sang qui sort des alvéoles est riche en O2 et pauvre en CO2. Deuxième partie de contrôle, raisonnement scientifique et communication écrit graphique 12 points. Exercice numéro 1, 3 points. Voici ce qu'a écrit Selma, une élève de première année collégiale dans son bloc-notes après une sortie écologique. هذا ما كتبته سلمى تلميذة بالسنة الأولى إعدادي في مذكرتها بعد خرجة بيت. Avec mes camarades, nous avons réalisé une sortie écologique encadrée par notre professeur
d'SVT à la forêt. Après le choix de l'endroit d'étude, nous avons observé de l'herbe et des arbres de chêne vert. Sur ces arbres, on a observé des fourmis, des insectes, des singes et des oiseaux demi-anges qui chantent. Dans un lac, on a observé des grenouilles et des roseaux. La température de l'eau est de 19 degrés Celsius et de l'air 29 degrés Celsius. Cette forêt est caractérisée par un sol sablonneux. Question. Classer les composants selon qu'ils appartiennent aux vivants ou aux non-vivants. صنف المكونات حسب انتمائها إلى كائنات حية أو إلى عناصر غير حية حسب الجدول التالي. Le tableau il est constitué de les éléments vivants, العناصر الحية. Il est divisé en deux, les animaux, الحيوانات, les végétaux, النباتات, et les éléments minéraux ou les éléments non vivants. العناصر المعدنية أي العناصر الغير حية. للإجابة عن هذا السؤال سنستعين بالنص أعلاه لاستخراج مكونات الأوساط الطبيعية التي زارها التلاميذ خلال الخرجة البيئية. إذن من خلال النص لدينا Nous avons observé de l'herbe et des arbres de chêne vert. إذن العشب وأشجار البلوط الأخضر فهي كائنات حية يمكن تصنيفها ضمن les végétaux. On a observé des fourmis, النمل, des insectes, حشرات, des singes, القردة, des oiseaux, الطيور. إذن النمل والحشرات والقردة والطيور تصنف ضمن الحيوانات. الآن في البحيرة on a observé des grenouilles. ضفادع تصنف ضمن الكائنات الحية وضمن الحيوانات. des roseaux roseau هو القصب والقصب يصنف ضمن النباتات أي الكائنات الحية. l'eau عنصر معدني يصنف ضمن les éléments minéraux, ça veut dire les non-vivants. l'air et le sol هادو عناصر غير حية تصنف أيضا مع الماء ضمن العناصر الغير الحية أي les éléments minéraux.